ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ନୂତନ ନିୟମ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ସମାନ ନା ଭିନ୍ନ। ନୂତନ ନିୟମର ସୁସମାଚାର ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ସମାନ ନା ଭିନ୍ନ। ତ ଯଦି ଏହାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରା ନଯାଏ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବିବାଦୀୟ ପରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବେଲର ପଦପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ସବୁ ବିଷୟ ସରଳ ନୁହେଁ, ସେ ସରଳ ଯେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଲ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ତାହା ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସରଳ ଭାବରେ ସରଳ ମନ ଦେଇ କଢ଼େଇ ନିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି, ନୂତନ ନିୟମ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ସମାନ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଏଇଟା ଏକ ବୋଲି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଏକ ବୋଲି କହନ୍ତି ବା ସମାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କାହିଁକି? ନୂତନ ନିୟମ ଯଦି ଦେଖିବ ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିବା ଲୁକ 22:20, ଟିକେ ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେହିପରି ସେ ପାନପାତ୍ର ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ହେଉଥିବା ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପାପ କ୍ଷମା ପାଏ, ସମସ୍ତ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଏ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଅଛି। ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ରୋମୀ 5:9। ଅତଏବ ଏହା ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତା ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ରୋଧରେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡିତ ହେବୁ ନାହିଁ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ହେବାଟା ଏଇଟା ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରରେ ଆସେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ତେଣୁ ନୂତନ ନିୟମ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ସମାନ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ବା ଆମେ ସେମିତି କହିପାରିବା ଏଇଟା ସେ ପ୍ରକାର ଅଟେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେଟି ପଦ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ମିଶୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ନୂତନ ନିୟମର କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଯେ ଜିସାୟ 53 ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଇଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜିସାୟ 53 ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଜିସାୟ 53 ପର୍ବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ପଦ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଅଛୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ବାଟ ଆଡ଼େ ଫେରିଅଛୁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତଥାପି ସେ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ବଧ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବା ମେଷ ଶାବକ ତୁଲ୍ୟ, ଲୋମ ଛେଦନ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୀରବ ମେଷି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। 8 ସେ ଉପଦ୍ରବ ଓ ଅଭିଚାର ଦ୍ୱାରା ଦୂରୀକୃତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଯେ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ, ଏହା ତାହାଙ୍କ ସମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବିବେଚନା କଲା? ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ।
आमर लोक मानक पई से प्रहारित हेले, आम पई से दंडित हेले, आम पई से क्रूसरे मले। एटा जीशुंकर मृत्युर विषय को बुझाए। आई जिनस कौन नूतन नियम ना अनुग्रह समय? जीशुंकर मृत्यु विषय जहाँ जो लिखाई एटा अनुग्रह समय को दर्शाए ना नूतन नियम को दर्शाए? अनुग्रह और नूतन नियम रे तो समानता अच्छी कौन ताहा जीशुंक रक्त। अनुग्रह और नूतन नियम मध्य समानता कौन ना जीशुंक रक्त। नूतन नियम रे मध्य जीशुंक रक्त, अनुग्रह समय मध्य जीशुंक रक्त। तेणु यह कहवाक सहज जे नूतन नियम एवं अनुग्रह समान अटे कही हो। देखंतु आम ना गोटे पढ़ा से 53:12 एहेतु आम महत्मान ताहांको अंश देवा और से पराक्रमी लोक मान संगे लुट विभाग करे, कारण से मृत्यु मुखरे अपना प्राण ढाली ढाली देले ओ अधार्मिक सहित गणित हेले, तथापि से अनेकंकर पाप भार बहिले ओ अधार्मिक मानक निमंते प्रार्थना कले। एटा जीशु क्रूस रे जो मले आ अधार्मिक मानक सहित जो गणित हेले से विषय को बुझाए। क्रूस रे प्रभु एमान को क्षमा कर एमाने जानती नहीं, यही प्रार्थना कले। अधार्मिक मानक सहित गणित हेले, तांकर दक्षिण बाम पटे 2 जन डकायत माने थिले। जीशु पवित्र लोक हेले भी अधार्मिक मानक सहित गणित हेले, एठार आम देखा पाऊ। तेणु एटा जीशुंकर मृत्यु उपरे अच्छी। आ जीशुंकर मृत्यु द्वारा लोक माने नूतन नियम पाती, आउ से मृत्यु द्वारा जीशुंकर रक्त द्वारा लोक माने धार्मिक गणित होती। तेणु जीशुंकर मृत्यु नूतन नियम आनी, आ से नूतन नियम ही अनुग्रह सुसमाचार बोली आम कहीपर। आउ जीशुंकर मृत्यु नहीं अनुग्रह सुसमाचार नूतन नियम को नहीं पाउल प्रचार करती बोली आमे कहीपर, किंतु प्रकृत रे से प्रकार नुहे। कहीं जदि नूतन नियम एवं अनुग्रह सुसमाचार आमे समान बोली कहिबा, तेबे से अनेक भूल बाहर। केमिति भूल बाहर देखंतु, जेतु नूतन नियम आमे राज्यर सुसमाचार कहू। राज्यर सुसमाचार विषय बाइबल रे धारणा अच्छी। गोटे माथ्यू पुस्तक रे आपण माने पाइबे। माथ्यू पुस्तक 4 पर्व रे लेखा अच्छी 17 से समय ठारू जीशु घोषणा करने को आरंभ करी कहवाक लगिले, मन परिवर्तन कर, कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। स्वर्ग राज्य एवं स्वर्ग मध्य भिन्नता अच्छे। स्वर्ग राज्य कहले जहाँकि पृथ्वी रे स्वर्ग परीक्षा दिने ए विश्व स्थापन हम। स्वर्ग कहले सेटा स्वर्ग को बुझाए। 23 पद मध्य पर जीशु सेमानंक समाज गृह समूह रे शिक्षा दे राज्यर सुसमाचार घोषणा करी एवं लोकंकर समस्त प्रकार रोग और समस्त प्रकार पीड़ा सुस्थ करी समुदाय गालिली रे भ्रमण करने को लगिले, राज्यर सुसमाचार घोषणा कले लिखा। आउ से 24 पर्व जदि दिवे माथ्यू 24 से क्लियर लिखा। 24:14 आउ समस्त जाति निकट रे साक्ष्य देवा निमंते राज्यर एही सुसमाचार समुदाय पृथ्वी रे घोषणा करा दिबो, तत्परे जुगांत हेबो। तो राज्यर सुसमाचार बोली आमे कहू, जोटा कि किंगडम गॉस्पेल आउ नूतन पृथ्वी रे हबो एवं पृथ्वी अनंत काल अटे से उपरे यह हेबो। किंतु पाउल जहाँ प्रचार करती सेटा अनुग्रह सुसमाचार, सेटा राज्यर सुसमाचार नुहे। कहीं एफिसी जदि आमे देखिबा, एफिसी पुस्तक रे जदि आमे देखिबा 2:8 कारण अनुग्रह रे विश्वास करिबा द्वारा तुम्हे माने परित्राण पाई अछ, ताहा तुमମାନଙ୍କ निज ठारू होई नाही, ता ईश्वरଙ୍କ दान। अनुग्रह रे विश्वास करिबा द्वारा जेहेतु अनुग्रह सुसमाचार तांके प्रचार करती। 9 पद क्रियाकर्म रे नुहे कहीं जेपरि दर्प न करे, क्रियाकर्म रु नहीं। अच्छा, जीशुंकर सेवा कार्य मध्य अनुग्रह सुसमाचार
नथिला, राज्यर सुसमाचार थिला। किंतु जीशु मरिकी नूतन नियम आनिले। कौन नूतन नियम अनुग्रह कि? पाउल कौन से नूतन नियम प्रचार करते कि? नहीं। नूतन नियम कौन ना राज्यर सुसमाचार अटे। किंतु पाउल जहाँ प्रचार करती आम देखा सेटा हूँ अनुग्रह सुसमाचार अटे। प्रेरित 20 आमे पढ़िबा 24। किंतु मु जेपरी मोहर निरूपित पथर शेष पर्यंत दौड़ी पारे आउ ईश्वरंक अनुग्रहर सुसमाचार लेखा अछि। ईश्वरंक अनुग्रहर सुसमाचार र साक्ष्य देवा निमंते जो सेवार भार कार्य प्रभु जीशुंक ठारू पाइछि ताहा संपूर्ण करि पारे। एथिपाई मु आपणा प्राण को प्रिय ज्ञान न करी ताहा नगण्य मने करूछि। तो पाउलंकर प्रचार राज्यर सुसमाचार नुहे, एटा अनुग्रह सुसमाचार अटे। तेबे पाउलंक प्रचार रे मध्य तो जीशुंकर कथा अछि, आउ नूतन नियम रे मध्य जीशुंकर रक्त कथा अछि। तेबे भिन्न केमिति काहेकि समान नुहे? आउ कौन भिन्न अटे? आमे समस्त जानिबार आवश्यक अछि। गुटे दिटा पद पर्व द्वारा नुहे, आमे समस्त विषय जानिबार आवश्यक अछि। आउ जदि आमे माने देखिबा कि प्रथम करंती नहीं, द्वितीय करंती 5:21 जहाँ पापर लेस मात्र नथिला तांकु से आमମାନଙ୍କ निमंते पाप स्वरूप कले जेपरि आमने ताहांक द्वारा ईश्वरଙ୍କର धार्मिकता स्वरूप हो। तो जीशु आम पई मले आमको पापर मुक्त कले, आमको धार्मिक करबा पई कले। तेबे अनुग्रह सुसमाचार आउ नूतन नियम सुसमाचार केमिति भिन्न? काहेकि अनेक लोक माने एबे अनुग्रह सुसमाचार नूतन नियम गोटे बोली कहती। तो आपण मानक मु बेसी द्वंद्व रे रखिबी नहीं, स्पष्ट हेबा आवश्यक। नूतन नियम बा राज्यर सुसमाचार एवं अनुग्रह सुसमाचार संपूर्ण भिन्न अटे। देखंतु अनुग्रह सुसमाचार भिन्न केमति आमे पढ़िबा। एफिसी 3:9 पद नूतन नियम एवं अनुग्रह सुसमाचार भिन्नर पद पर्व देखंतु। एफिसी 3:9 पुणे सर्वसृष्टिकर्ता ईश्वरंक ठारे अनादि काल गुप्त होई रहिथिबा निगूढ़ तत्व संबंध रे ताहांक संकल्प कौन ता आलोक रे प्रकाश करिबा पई अनुग्रह प्रदत्त होई अछि। मु कोन पढ़िले ठारे सर्वसृष्टिकर्ता ईश्वरंक ठारे अनादि काल गुप्त होई रहिथिबा एटा लेखा अछि जे अनुग्रह सुसमाचार सृष्टिकर्तांक ठारे ईश्वरंक ठारे पृथ्वी सृष्टि पूर्वरु अनादि माने आदिर पूर्वरु सृष्टि पूर्वरु ईश्वरंक अनुग्रह सुसमाचार पाउल जहाँ प्रचार करती ताहा ईश्वरंक हृदय रे गुप्त होइके थिला। देखंतु इंग्लिश रे जदि आपण माने देखिबे हाइड इन गॉड बोली लिखा है, माने ईश्वरंक ठारे से गुप्त होइके थिला कोटा अनुग्रह सुसमाचार। किंतु एबे मु प्रचार करूछि आ गोटे देखंतु काहेकि नूतन नियम एवं अनुग्रह सुसमाचार भिन्न परि हमर आलोचना चलछि। सेति आ गोटे पद देखिबा कलसी 1:26 पाउल जो सुसमाचार प्रचार करती अनुग्रह सुसमाचार प्रचार करती ताहा नूतन नियम ठारू भिन्न केमिति? 26 सेही निगूढ़ तत्व पूर्व युग और पूर्व पुरुष मानक ठारू गुप्त होई रहिथिला किंतु एबे ताहांक साधु मानक निकट रे प्रकाशित होई अछि। पाउल जो सुसमाचार प्रचार करती ताहा केमिति थिला लेखा आइछि एते निगूढ़ तत्व पूर्व युग बाइबल रे युग गुड़ाक अच्छी पूर्व युग
ଓ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଥିଲା। ପୂର୍ବ ଯୁଗ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ଗୁପ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଯଦି ଗୁପ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏବେ ପାଉଲ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି, ତେବେ ନୂତନ ନିୟମ କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ଥିଲା କି? ନୂତନ ନିୟମ ଲୁଚା ଯାଇଥିଲା କି? ପାଉଲ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୂର୍ବ ଯୁଗ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ବୋଇଲେ ପାଉଲଙ୍କର ଆସିବା ପୂର୍ବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଉଲଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେତେ ପୂର୍ବରେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଭାବବାଦୀ ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଗୁପ୍ତ ଥିଲା। କ'ଣ? ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମ ଗୁପ୍ତ ନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ ଆଉ ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ, ନୂତନ ନିୟମ ଗୁପ୍ତ ନଥିଲା। ପଢ଼ିବା ଆମେ ଯେରେମିୟା 31:31। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ଯଦି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ପଟେ 10 ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟ ନାମରେ ନାମିତ, 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ନାମରେ ନାମିତ। ଆଉ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାବିଲନକୁ ଗଲେ, ବିଜାତି ରାଜାର ଅଧୀନରେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଯେରେମିୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଆମର ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରିକି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନୂତନ ନିୟମ ଆଣିବି। 2 ଗୋଷ୍ଠୀ 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନୂତନ ନିୟମ ଆଣିବି। এই ନୂତନ ନିୟମ ଜାଣିବି କାହା ଦ୍ୱାରା? ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକି ଯୀଶୁ କହିଲେ ଲୁକ 22:20, ଏହା ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ତେଣୁ ନୂତନ ନିୟମ ଆଣିବି ବୋଲି ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଣିଲେ। କାହା ପାଇଁ ଆଣିଲେ? ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଆଣିଲେ ନୂତନ ନିୟମ। ଆଚ୍ଛା, ନୂତନ ନିୟମ ଏକ ଭାବବାଣୀ ଅଟେ। ନୂତନ ନିୟମ ଅଣାଯିବ, ଏଇଟା ଭାବବାଣୀ ହେଇକି ଥିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହା ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଭାବବାଣୀ ନଥିଲା, ଏହା ଗୁପ୍ତ ଥିଲା। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନୂତନ ନିୟମ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଗୋଟେ ବୋଲି କହିବା, ତାହା ଭୁଲ ହେବ। କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେରେ 2ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ନିୟମ ଆସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ ଆସେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ଆସିଲା ପରେ। ତେଣୁ ପାଉଲ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ପାପ କ୍ଷମା ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୂତନ ନିୟମ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ନୂତନ ନିୟମ ଭାବବାଣୀ ହେଇକି ଥିଲା। ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ଗୁପ୍ତ ଥିଲା, ଆଉ ପାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦମେଶକରେ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପାଉଲ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଧାର୍ମିକତା ବାକ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି, ତାହା ଯଦି ନୂତନ ନିୟମ ବୋଲି କହିବା, ତେବେ ପାଉଲ କାହିଁକି କହିବେ ଏହା ଗୁପ୍ତ ଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ମିଳିଛି ବୋଲି କାହିଁକି କହିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଲଜିକାଲି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ। ତେଣୁ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କାରଣ ନୂତନ ନିୟମ ଭାବବାଣୀ ହେଇକି ଥିଲା, ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ହେଇଥିବାଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆମେ ରୋମୀ 16:25। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମୋହର ସୁସମାଚାର ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର ଅନୁସାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା। ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି ମୋହର ସୁସମାଚାର। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ମୋହର ସୁସମାଚାର। ଆଉ ସେଇ ସୁସମାଚାର ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା। ଅନାଦି ମାନେ କ'ଣ? ଆଦି କି? ନାହିଁ। ଆଦି ବୋଲେ ଆରମ୍ଭ, ଅନାଦି ବୋଲେ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଅବ୍ୟକ୍ତ। ବ୍ୟକ୍ତ ମାନେ କୁହାଯିବା, ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାନେ ଅକୁହା ହୋଇକି ଥିଲା। ତାହା ଏବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମ ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ନଥିଲା।
বা ଅକୁହା ହୋଇକି ନଥିଲା। ଏଇଟା ଜିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜିସାୟ 53ରେ ଜିସାଇଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜିସାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମରଣ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂତନ ନିୟମ ଭାବବାଣୀ ଅଟେ, ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏଠାରେ, ସେ ମୋହର ସୁସମାଚାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଇଂଲିଶରେ ମାଇ ଗସ୍ପେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ନୂତନ ନିୟମକୁ ସେ ମାଇ ଗସ୍ପେଲ୍ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୋର ସୁସମାଚାର କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନୂତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି 12 ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର କେବଳ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଟେ। ତେଣୁ এটা କେବେ ସମାନ ନୁହେଁ। ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ବା ନୂତନ ନିୟମ ସମାନ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ନୂତନ ନିୟମ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ସମାନ ବୋଲି। ସମାନ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂତନ ନିୟମ ମାନେ କ'ଣ, ପୁରାତନ ନିୟମ ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ନୂତନ ନିୟମ କ'ଣ, ପୁରାତନ ନିୟମ କ'ଣ, এইগুଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ପୁରାତନ ନିୟମ କେମିତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ନୂତନ ନିୟମ କେମିତି ସ୍ଥାପନ ହୁଏ? ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାଇବେଲକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଦୁଇଟା ନିୟମ ଯାକ ବାଇବେଲରେ, ଦୁଇଟା ନିୟମ ଯାକ ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ପୁରାତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ, ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ। ଏବ୍ରୀ 9:18 ଏ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବିନା ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବିନା ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ନିୟମ ମାନେ କ'ଣ? ପୁରାତନ ନିୟମ। ପୁରାତନ ବୋଲି କେବେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ନିୟମ ଆସିଲା। ହେଲେ ନୂତନ ନିୟମ କେମିତି ଆସିଲା? ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ନିୟମ ଆସିଲା। ପୁରାତନ ନିୟମ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେଲା? ଅର୍ଥ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଲା? ପୁରାତନ ନିୟମ ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆଉ ବଳି କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସେ ଏଭ୍ରି 10 ପର୍ବକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, 3-4 ଦେଖିବେ, ସେଠି ଯେଉଁ ବଳି କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ବଳିରେ 4 ପଦ, କାରଣ ବୃଷ ଓ ଛାଗର ରକ୍ତ ଯେ ପାପ ହରଣ କରିବ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବୃଷ ଆଉ ଛାଗର ରକ୍ତ ଯେ ପାପ ହରଣ କରିବ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କରୁଥିଲେ, ପଶୁ ବଳି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକରେ ଏହା କରୁଥିଲେ। এটা ପୁରାତନ ନିୟମ ପଶୁର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ସେଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ପଶୁର ରକ୍ତ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମ ସଂଯୁକ୍ତ, ଯେମିତି ବିଶ୍ରାମବାର, ପତ୍ରକୁଟିର ପର୍ବ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ସେ 5 ପଦ 10-5 ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରି କହନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ନ ଲୋଡ଼ି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ। ମୋ ନିମନ୍ତେ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲ। ଅର୍ଥ ଶରୀର କାହାର? ଏଟା ଯୀଶୁଙ୍କର। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ କ୍ଷମା ପାଇବ। ସେ 10 ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ପବିତ୍ର ହେଲେ। ତ ଏଇଟା ନୂତନ ନିୟମ, ଏଇଟା ପୁରାତନ ନିୟମ ନୁହେଁ। ସେ 10-9 ପଦ ତତ୍ପରେ କହନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଥମଟି ଲୋପ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳରେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରଥମଟି ଲୋପ କରିବେ। ପଶୁ ବଳି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନିୟମ ଥିଲା ପୁରାତନ, ତାହା ଲୋପ କଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟଟି ନୂଆ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ ନିୟମ ପଶୁର ବଳି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଳି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ବା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଳି ମାତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ବାରମ୍ବାର ମରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ଲୋକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେମାନେ କର୍ମ କରିବେ, ବିଶ୍ରାମବାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସେମାନେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ବଳି ହେବ ନାହିଁ ବା ବାରମ୍ବାର ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ
से नूतन नियम सहित से माने अन्यान्य चर्चर रीतिनीति मानिबाकू पड़िबो। तेणु नूतन नियम कहले अनुग्रह भावन्तु नाही, अनुग्रह होची संपूर्ण भिन्न। सेटा कौन मनुष्य अनुग्रह समय सीधा सड़क धार्मिक हो कि मुद्रांकित हुए। देखंतु आपण एफिसी जदि पढ़िबे सेटा तुममानंकर परित्राणर सुसमाचार बोली लेखा अछि। एफिसी 1:13 ताहांठारे तुम माने सुधा सत्य वाक्य अर्थात तुम मानक परित्राणर सुसमाचार शुणी विश्वास करी प्रतिज्ञात पवित्रात्मा द्वारा मध्य मुद्रांकित होइछ। मुद्रांकित सील मरा जाइछि। यू आर सील्ड एज ए सेव्ड पर्सन थ्रू द होली स्पिरिट। तो एटारे देखंतु पवित्रात्मा द्वारा जड़े लोक अनुग्रह सुसमाचार मुद्रांकित हुए। मनुष्यर अनेक दुर्बलता अच्छी, से दुर्बलता सत्वे से मुद्रांकित हुए बोली बाइबल कहे। कहीं आपण मैंने जब संपूर्ण बाइबल देखिए अनुग्रह सुसमाचार बहुत शक्ति अच्छी जानवर अच्छी। एवं देखु तिमोथी रे लेखा अच्छी मनुष्यर दुर्बलता अच्छी, मनुष्य संपूर्ण दुर्बल। कलसी टी पढ़ा था देवा कलसी 1:13-14 से आमनकु अंधकार क्षमतार उद्धार करी अपना प्रेम पात्र पुत्रंक राज्य मध्यकु स्थानांतर करियछंती। किए यीशु ख्रीष्ट आमको स्थानांतर करियछंती लेखाई करिबे नहीं करिछंती। 14 ताहांगठारे आमाने मुक्ति अर्थात पाप क्षमा पाइयछु। मुक्ति अर्थात पाप क्षमा पाइयछु। पाप क्षमा पाई आम मुद्रांकित होइयछु। पवित्र आत्मा को मुद्रांक करन्ते कोटा एटा अनुग्रह सुसमाचार कथा एटा। बेले बेले आम दुर्बल अटु। आमे केबे भी भाबे उचित नहीं अनुग्रह सुसमाचार पाइथिबा व्यक्ति जे मोर परित्रण कैंसल हेबो कि मो परित्रण चली जीवो कि नहीं, सेटा मुद्रांकित आपण सील्ड करा जाइछंती। सत्य को बढ़िबार अछि, सत्य को जानिबार अछि, अनुग्रह रे दिन को बढ़िबार अछि, अनुग्रह आम विश्वास रे अधिक हेबार अछि। द्वितीय तिमोथी 2:13 जेबे आमे माने अविश्वस्त हेउ तेबे सुधा से सर्वदा विश्वस्त, कारण से आपना को अस्वीकार करि पारंती नाही। जदि आम माने अविश्वस्त हो बेले बेले आम मानक जीवन रे प्रतिज्ञार बाहर कथार बाहर दुर्बल विषय प्रकाश पाए, तथापि ईश्वर जहाँ प्रतिज्ञा करती सेटा से अस्वीकार करि पारिबे नाही। अर्थात अनुग्रह सुसमाचार रे मनुष्यर दुर्बलता द्वारा परिवर्तन से करती नहीं, परित्रण से चेंज करती नहीं, बदलांती नहीं। बरम जो लोक पाप करे बाइबल कहे जे से मानक पई पवित्र आत्मा दुख करती, से मानक पई पवित्र आत्मा कष्ट पाती ए प्रकार लिखा जाए। आ से मानकर शरीर को दंड दिया जीवो कि तार आत्मा बा जीवन को रक्षा करा जीवो, तार मंद कर्म गुड़िक पोड़ी दिया जीवो कि रक्षा करा जीवो एमती लिखा है। कोटा एटा अनुग्रह सुसमाचार। किंतु राज्य सुसमाचार बा नूतन नियम कहले कौन सेटा भी यीशु मृत्यु अच्छी। अनुग्रह सुसमाचार रे यीशु मृत्यु भिन्न प्रकार, आउ राज्य सुसमाचार बा नूतन नियम रे अनुग्रह राज्य सुसमाचार बा नूतन नियम रे यीशु रक्त भिन्न प्रकार। केमिति देखंतु से एवरी 10:25 आउ कहीं नहीं 26 कारण सत्य ज्ञान लाभ करिया परे जदि आमे माने स्वेच्छापूर्वक पाप करूथाउ तेबे पापार्थक बळी आउ अवशिष्ट नाही। 25 मध्य जदि जने लोक मंडली को परित्याग करे मंडलीर सौभाग्यता को आसे नाही आ निज इच्छा अनुसार जदि से स्वेच्छापूर्वक पाप करूची कोन नाही लेखाइची पापार्थक बळी नाही। अर्थ से यीशु जो बळी हेतिले यीशु रक्त द्वारा जो से बळी हेतिला नाही कि से बळीर मूल्य ता पाई नाही। आउ थोड़े तो यीशु मरबे नहीं ता माने कोन तार परित्रण कैंसल हो गला, तार परित्रण चेंज आउ नहीं। सेति पई देखंतु एटे यीशुकर रक्तर कथा उठिছে किंतु से जदि कौन सी कारणवशत दुर्बल पछकु होउची तेबे तार परित्रण कैंसल होउची। कोटा एटा नूतन नियम, एटा नूतन नियम रे यीशुकर रक्त अछि। पर्वपर्वाणी कर्म गुड़ाक आसुचे
शेष पर्यंत धरबार विषय अच्छी निजे कर्म देखेबार आवश्यक अच्छी परिवर्तन कौन है तेरे पुरातन ठार हाँ पुरातन नियम पशु रक्त थिला नूतन नियम जीशु रक्त आउ डेली स्मरण में आनबार अच्छे आउ मुद्रांकित ना यहाँ शेष पर्यंत तुम बहन करिकी पार हेबार अच्छे तेरे तुम परित्राण पाइब किंतु अनुग्रह सुसमाचार कौन मनुष्यर गभीरता दुर्बलता सत्वे ताकू परित्राण देइछन्ति आउ ताकू मुद्रांकित करिछन्ति लेखा मनुष्य दुर्बल हेले मध्य ताकू से बाहर करिवे नाही लेखा आमे अविश्वस्त हेले मध्य तांकर विश्वस्तता बदले नाही लेखा एते भिन्नता अछि तेणु अनुग्रह सुसमाचार राज्यर बा नूतन नियम केबे समान नुहे खाली गुप्त थिला सिक्रेट थिला सेतकियाका नाही एगुड़ाक मध्य भिन्न अटे किंतु आपण माने जानिबा दरकार एहा गुप्त मध्य थिला गुप्त द्वारा मध्य आमे जानुचु जे नूतन नियम गुप्त नथिला अनुग्रह सुसमाचार गुप्त थिला तेणु मु चाहूची आपण माने ए विषय भलरे बुझिबा दरकार आ निज मनरे विश्वास रे बढ़िबार अछि शेष कथा कहिबी नूतन नियम एवं अनुग्रह समर भिन्नता आउ टिके कहिकी शेष करी ताहा हेउची नूतन नियमर विश्वासी माने अनंत काल नूतन पृथ्वी रे रहिबे स्वर्ग रे नहीं किंतु अनुग्रह सुसमाचार विश्वासी माने पावलंकर सुसमाचार विश्वासी माने जो जीशु रक्त द्वारा सीधासख धार्मिक होती मुद्रांकित होती से माने नूतन पृथ्वी रे नुहे से माने नूतन स्वर्ग रे चिरकाल रहिबे आउ जे पतित दूत मानकर जगह खाली अछि ताहा पूर्ण करी से माने सेठी रहिबे ए प्रकार नूतन नियम एवं अनुग्रह सुसमाचार संपूर्ण भिन्न अटे मु आशा करुच्ची आज आलोचन आपण मैंने बहुत सत्यता जानिले आउ से सत्यता द्वारा उत्साहित हेले जदि हेइछंती आपण मैंने कमेंट लाइक सब्सक्राइब करंतु आ अनेक को सत्य जनातु जेहेतु बाइबल विवादीय पुस्तक नुहे जदि आमे सत्य जानिबा से सत्य द्वारा आमे मुक्ति हेबा मु आशा करुच्ची समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड रहउची।